बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक के कैश सहूलत प्लस प्रोग्राम के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं या गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं या किसी भी एमरजेंसी ज़रूरत के साथ निपटने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, तो खुशहाली बैंक आपको 20 लाख रुपए तक कर्जा फराहम करता है, वो भी बहुत ही आसान शरैत पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा खुशहाली बैंक से आप कैसे कर्जा ले सकते हैं, इसका तरीकाकार क्या है, 20 लाख रुपए का कर्जा आपको कैसे मिलेगा, कौन से कागजात की जरूरत होगी, कौन सी 5 से 6 शर्तें हैं जिनको आप पूरा करेंगे तो आपको कर्जा मिलेगा। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशहाली बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। खुशहाली बैंक की जानिब से एडवर्टाइजमेंट की गई है 20 लाख रुपए की कि 20 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। आगे कस्टमर के डिमांड के ऊपर है, आपको जितने पैसे की ज़रूरत है किसी भी एमरजेंसी ज़रूरत के लिए आप उतना कर्जा ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है ये आपको मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ कर्जा स्कीम के ज़रिए कर्जा फराहम करता है। तो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का एक प्रोग्राम है खुशहाली कैश सहूलत प्लस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आप जिस काम के लिए चाहें आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप लाइफ स्टाइल का बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है, इंटरप्राइज का काम आपका है तो आप उसके लिए कर्जा ले सकते हैं, कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है, या इसके साथ साथ अगर आप घर बनाना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं या किसी भी इमरजेंसी ज़रूरत के साथ निपटना चाहते हैं तो तमाम अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है आपको कितना कर्जा मिल सकता है और कितनी मुद्दत के लिए आप इस कर्जे को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आप 1,50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। आगे कस्टमर के डिमांड के ऊपर है, आपको 2 लाख की ज़रूरत है, 5 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख की ज़रूरत है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने चॉइस के मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर्जा लेकर अपना जो है ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे अपने सारे कर्जे को आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। जब आप कर्जा लेंगे आपको बता दिया जाएगा आपकी महाना किस्त 5,000 बनती है या 6,000 बनती है, उसके बाद आपने हर महीने आपने किस्त अदा करनी होगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात आ जाती है कौन सी 5 शर्तें हैं जिनको आपने पूरा करना होगा कर्जा लेने के लिए। अगर आप इन 5 शर्तों को पूरा करेंगे तब आपको कर्जा मिल सकता है। नंबर 1 पे दोस्तों आपके 20 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होने चाहिए। दूसरे नंबर दोस्तों जो बिजनेस एक्सपीरियंस है आपका वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए, यानी जो कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं या जिस कारोबार के लिए आप कर्जा लेने जा रहे हैं उस कारोबार के अंदर आपका 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका जो बिजनेस है वो किसी ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए, यानी बाजार के अंदर आपकी दुकान होनी चाहिए, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एरिया में होनी चाहिए, यानी ऐसी जगह पे आपका बिजनेस होना चाहिए जो लोकेशन जो है एग्जिस्ट करती है। ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह पे आपका कारोबार है जहाँ पे कोई बंदा आता जाता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके पास CNAC होना चाहिए, यानी आपका शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है नॉट अ डिफ़ॉल्टर, आप किसी किस्म के डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। डिफ़ॉल्टर का मतलब ये होता है कि आपने 3-4 बैंकों से पैसे लिए हुए हैं और आपने किसी के भी वापस नहीं किए, या फिर दोस्तों आप मुजरिम हैं या फिर किसी भी किस्म का आपने जुर्म किया हुआ है, आप ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है तो आप कर्जा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये थी वो 5 शर्तें जिनको आप पूरा करने के बाद इजीली आसान शरत पर कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैंने भी मुकम्मल एक आर्टिकल लिखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप यहाँ आके इस तमाम तर तफसीलात को रीड कर सकते हैं। यहाँ में दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा हुआ है 20 लाख रुपए तक के फौरी और आसान कर्जा जात। ठीक है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक पेश करता है 20 लाख रुपए तक के फौरी और आसान कर्जा जात मुफ्त क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस के साथ। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी 24 घंटे दस्तियाब हेल्पलाइन फलां ये कॉल करें, करीबी KMBL पर तशरीफ़ लाएँ, इनकी ब्रांच का नाम है। ठीक है।
تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں کچھ یہاں پہ ادر انہوں نے یہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں سرور چارجز کے بارے میں۔ دوستوں انہوں نے یہاں پہ مختلف آپ کو ٹاسک دیے ہیں۔ اگر آپ ایگریکلچر کے عوض قرضہ لینا چاہتے ہیں پاس بک کے عوض، تو پھر آپ کو 25 سے 26% جو ہے سرور چارجز جو ہے وہ فراہم دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ KMBL یا TDN کے مختلف پروگرامز ہیں، ان کے ذریعے اگر آپ قرضہ لیں گے، اگر آپ نے جوائن کیا ہوا ہے تو پھر آپ 15% جو ہے سروے چارجز ہے آپ کو فراہم کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ ہے ایک ان کا ہے گولڈ۔ اگر آپ کے پاس کوئی سونا پڑا ہوا ہے، آپ سونے کے عوض قرضہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر 24 سے 25% جو ہے وہ سروس چارجز یا پھر مارک اپ کی صورت میں آپ سے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے سروس چارجز اور چیز ہوتی ہے، مارک اپ اور چیز ہوتی ہے، تو آپ اس کو مکس کیسے کر رہے ہیں؟ تو دوستوں بہت سے ایسے پاکستان کے اندر بینک ہیں، کیونکہ میں بینکنگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں، ساری انفارمیشن کو اکٹھا کرتا ہوں، اس کو ریڈ کرتا ہوں، تب آپ کو میں ویڈیو بنا کے دیتا ہوں۔ تو بہت سے ایسے پاکستان کے اندر بینک ہیں جو کہ نام چینج کر کے اپنی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نام چینج کرنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ خوشحالی مائکرو فائنانس بینک سے پوچھیں گے کہ آپ یہ جو قرضہ ہے جس کا نام ہے جی خوشحالی کیش سہولت پلس، آپ یہ سود کے بغیر دیتے ہیں؟ تو یہ کہیں گے جی ہم سود کے بغیر دیتے ہیں۔ جب آپ ان سے یہ سوال کریں گے کہ آپ جو 24 سے 25% یا یہاں پہ 15% کاٹ رہے ہیں، یہ کس چیز کا پیسے کاٹ رہے ہیں؟ تو یہ ان کا جواب ہوگا یہ ہم سروس چارجز آپ سے کاٹ رہے ہیں۔ حالانکہ یہی ان کا مارک اپ ہے، یہ ان کے سروس چارجز جو منیمم جو ہے 1000 2000 یا 4000 تک ہوتے ہیں، جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس وقت آپ سے لیے جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے نام چینج کر کے کوئی اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہوتا ہے تو یہ اس زمرے میں جو ہے انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ یہ ہمارے سروس چارجز ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہے، آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو آخری بات آ جاتی ہے آپ نے اس قرضہ پروگرام کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو اپلائی کریں گے دوستو آپ نے خوشحالی مائکرو فائنانس بینک کی کسی بھی برانچ کے اندر چلے جانا ہے، وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ میں خوشحالی کیش سہولت پلس پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا، پر کرنے کے بعد چاندے کے ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ سے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو 1 سے 2 دن کے اندر اندر قرضہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو ان کا پروگرام ہے اگینسٹ گولڈ کے، اگر آپ گولڈ کے عوض قرضہ لینا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کو اسی دن ہی مل جاتا ہے، 1 دن کے اندر اندر، ٹھیک ہے، جب آپ ان کے پاس وہ گروی چیز رکھوا دیتے ہیں۔ اگر آپ گروی چیز نہیں رکھواتے تو پھر اس کا جو ہے ان کا ایک الگ سے پروسیجر ہوتا ہے، 1 سے 2 دن کا آپ سے مختلف ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکمل سیفٹی یہ پہلے کرتے ہیں کہ آیا جس بندے کو ہم قرضہ دے رہے ہیں یہ ہمیں واپس کرے گا یا نہیں کرے گا۔ وہ پھر کچھ ایسی آپ کے ساتھ جو ہے کنڈیشن لگا دیتے ہیں، شرطیں لگا دیتے ہیں، جن کو آپ پورا کرتے ہیں تب آپ کو قرضہ دیتا ہے بینک، ٹھیک ہے۔ تو مکمل تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔